वाला हईराण
জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা দর্শন করতে হচ্ছে ভুল মন আনন্দ জগন্নাথ জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শন মঙ্গল করন্তু ভুল মন আনন্দ হরি হরি ভোলা মন আহুরি হরি হরি ভোলা গোটে বট গଛ ବିବିଡ଼ା ଗୋଟେ ମୋଲା ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ବଟ ତାକୁ ଖାଇବେ ବୁଢା। ନାଇରେ ବାବୁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ନୂତନ ଯୁଗ, ନୂତନ ଯୁଗର ନୂତନ ଗାୟକ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦର ଯୁଗ ଯାଜକମାନ ଗାୟକ କିଏ ଯେ ଜାଣିନା? କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ 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 ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ। ରାମନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ସରିଲାଣି। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଚାଲିଛି। ଭୋଗରାଗ ନୈବେଦ୍ୟ ବଢାଇଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟିଆ 16 ଘଣ୍ଟିଆ ପଡିବ। ଭୋଗରାଗ ନୈବେଦ୍ୟ ହବ। ବାପା ଡାଲିଆଟାକୁ ମୁଁ ନେବି। ଡାଲିଆଟାକୁ କାହାକୁ ଦବା? ଆରେ ବଚ୍ଚା ବଡ ବଚ୍ଚା
हरि बोला हरि हरि बोला मुंडा पिठाए गोल 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 अरे जेते खाइबो सेते भला सेते दसे खाइले हबु कल्ला भल्ला पाखे नहीं
বেশ 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 হালে 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 হালে
शुक्लवर्ण चतुर्भुजः शंख चक्र गदा पद्म वर्णमाला विभूषिता सिंहवाहिनी सारोदे मम कंठे निवासाय महाभाग्यो देवी नमोस्तुते पंचदेव नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ जगन्नाथ साई मान जगन्नाथ 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 साई मान जगन्नाथ 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 साई मान जगन्नाथ 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 गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सिंधु कन्यापते कहे गजेंद्र करुणा पारी नहे माधवा पुंडरीक क्षमा
ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଲା ପରେ ପଞ୍ଚାସୀନ ହେଲା ପରେ ସେଇ ବିଭୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଦେ ଅଧେ ଗାନ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କରିବା ପରେ ଧନରେ ଆମେ ହେବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବନ୍ଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୁରୁ କିଏ ସେ ଦେଖିଲେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ଶୁଣ ଗୁରୁ ରଗନି ଦିଜାତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ପତି ସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁରେ ସର୍ବମଭ୍ୟାଙ୍ଗତ ଗୁରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୁରୁ ରୋଗିଣୀ ଦ୍ୱିଜାତି ନାମ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ରୋଗିଣୀ ଦ୍ୱିଜାତି ନାମ ଦ୍ୱିଜାତି ନାମ ବୋଲନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ରୋଗିଣୀ ଦ୍ୱିଜାତି ନାମ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ଧନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ତା ବାଦେ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ମନ ବୁଝୁନି ଜାଣିକି ତ କୋଳ ମାରୁଛି ତମେ ଢାଳ ବନି ମୋଟୁ ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି କୋଳ व्याख्या करने को गला बेले हमर कोनोसी कार्य व्यतिक्रम होबो काहेकि आलोक शिखार तुम्हे तो इंगित तुम पाई जन्म मोहि अंधार पथरे लौड़ी होच तुमे अंडाळी चालुची मोहि अन बाबा बळिया कहले समय न सब कथा को भीतर नबा पाई के बहुत से प्रभु को पाद पद्मरे भजन अर्चन कीर्तन वंदन करिवा परे मानसिक पूर्णार्थे मंगलाचरण माध्यम रे गोटे पद गान भजन करिया आमे सभा को सांग करिवा अन सही न्याय रे सर्वप्रथम जे पंचदेव उपस्थित होइछंती तांकरी ऊपरे काव्य कर्ता गोटे पद लिखिले मन सरोवरे हंस खेलुछि रे
पूजा प्रभु परांत कल्याण पूजा प्रभु परंतु कल्याण नारायण पारिले स्मरण नारायण पारिले पता पता बो पता पता बो देव विनाश मन शिव शंकर रुद्र महेश्वर अंबिका गौरी अरंग तुम्हारा अंबिका गौरी अरंग तुम्हारा अंबिका गौरी अरंग तुम्हारा प्रभु दिवाकर ब्रह्म मोहितार प्रभु दिवाकर ब्रह्म मोहितार पंचदेव नाम पंचदेव नाम सुंदरे घोष मन प्रभु दिगोपाल लक्ष्मी कांत प्रभु जगन्नाथ महालक्ष्मी कांत प्रभु जगन्नाथ महालक्ष्मी कांत प्रभु जगन्नाथ ये भवसागर पारी करारे भवसागर पारी करारे पद पद्म ध्याये पद पद्म ध्याये अधम दास मन सरोवरे एक वृक्ष त्रयो शाखा पत्र चत्वारिमेव च दहु फलम षट् स्वादुश्च ते कुर्वन्तु पंडित प्रवर मोर मेरी रे श्रवण न्याय मान हे आलोचना मान हे आलोचना मान हे आलोचना मंगल चरण मोटी करिबा गायन मंगल चरण गोष्ठी करिबा गायन आशीर्वाद देवे प्रभु नम नारायण नम नारायण प्रभुଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀକ୍ଷାଳରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟି ପାଠ କରିଛି ଧନ କବି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତ୍ରୟ ଶାଖା ପତ୍ର ଚତ୍ୱାରିମେବ च ଧନ ଏମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଧନ ସେଥିରେ ହଉଛନ୍ତି चारोटी शाखा एक वृक्ष त्रयो शाखा तीनोटी शाखा पत्र चत्वारिमेव चारोटी पत्र दौ फलम दीटा फल षड स्वादुश्च माने केमितिया फल छटी स्वाद जोड़ाए फलर छोट स्वाद सारे आमे बुआए खाइबा पड़छ बाड़ी रे अछि बरा बाड़ी पड़े आ जोड़ाए तो फल 6 प्रकार हम बाड़ी रे अछि जे गछ गो गछ भंडा धन सर्वप्रथमे चिंता करिबा हेमंद्रंग द्वारा उद्धृत धन ए श्लोकटी के आमे सर्वप्रथमे व्याख्या करिबा श्लोक कहिरो त मन रख जेउ वृक्षटी हेइ छंदी धन सेथिरे मूल नाही मेरे बोले मूल नाही ଯାହାର ମୂଳ ନାହିଁ ସେ କିଏ ସେ ସାରା ବୁଝାଣି ଆମ ବାଡିରେ ଅଛି ସେ କଣ ନିର୍ମୂଳି ଲଟା ନାଇଁ ଗୋଳମାଳ କର ନା ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲାନି ତମେ କାଇଁ ଗୋଳମାଳ ସାର୍ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ପରା ଭଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ମୁଁ କହିନି ଭଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୂଳ ନାହିଁ ଆମ ସେ ବାଡିରେ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ମୂଳ ନାହିଁ ମୂଳ ନଥିବା ବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ
ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୂଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଅମୂଳ ବୃକ୍ଷଟି କିଏ ମୂଳ ନଥିବା ବୃକ୍ଷଟି ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଅରୂପ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ମୂଳ ନଥିବା ବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ନା ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ କି ଦେଖିଲେ ଭୀମ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ବ୍ରହ୍ମବୋଧ ଚୈତନ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଅରୂପ ବୃକ୍ଷଟି ରୂପରେ ନାହିଁ ତାର ହାଇ ସାଇ ନାହିଁ ତାର ହାଇ ହାଇ ସାଇ ଭଲା ନାହିଁ ତାର ହାଇ ସାଇ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଠାରେ ବଳିକି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଠାରେ ବଳିକି ମହାଲ ପାଣି ନ ଭାଇ ଶୁଣା ସୁଦାନେ ଶୁଣା ସୁ ଅରୂପ ବୃକ୍ଷଟି ରୂପ ରେଖ ନାହିଁ ତାର ହାଇ ଛାଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ ଏ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୂପ ପୁନର୍ବାର ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ ରୂପ ରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଧିକା ଯିବାନି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ନାହିଁ ସେ ହେଲେ ଅରୂପ ବୃକ୍ଷ ଆମ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ବଢିଛି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ବଢନ୍ତି ସେ କଣ ବଢିଲେ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଛି ଇଚ୍ଛାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବଡ ସେତିକି ଧନ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା କିଏ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭୀମ ବହି ଲେଖିଲେ ପିତା ମାତା ନାହିଁ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ନାହିଁ ରଜ ବୀର୍ୟ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଗନ୍ଧ ବିଟ ଗନ୍ଧ ହାତେ ସେ ହୋଇଛି ପିତା ମାତା ନାହିଁ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ସେ ଜନି ଜନମା ନୁହଁ ତାଙ୍କର କେହି ବାପା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ମା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଲେଖିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଅଷ୍ଟକରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦେବ ସ୍ଥାନଂ ନ ମାନଂ ନ ଜନାଦ ବିନ୍ଦୁ ରୂପଂ ରେଖା ନ ତଦାତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲୋ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ରୂପ ନାହିଁ ରେଖ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ନାହିଁ ରେ ସଂସାର ଯେ କି ଅରୂପ ମୂଳରୁ ନାହିଁ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଶାଖା ଅଛି ନା ଫେର ଅଛି ଫେର ତିନିଟା ଅଛି ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଶାଖା କିଏ ହେବେ ଅରୂପ ବୃକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ଶାଖାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଘରେ କହିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ତମେ ଯାଉନ ଗୋଳମାଳ କର ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମ ଜେଜେ ବାପା ଥିବେ କିଏ ଥିବେ ତମ ଜେଜେ ବାପା ତମ ଜେଜେ ମା ସମସ୍ତେ ଥିବେ ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ସେତିକି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ଦେବତା ବସନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଲୋକେ ଚମାନବ ରାକ୍ଷସା ସନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ବସନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ
ଦେବତା ରହିଲେ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବତା ଦେବତା ମାନେ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଟ ବତାନ୍ତି ଦେଇ ବତା ନାଇଁ ଧନ ତମକୁ ଉଚିତ ପଥରେ ନବା ପାଇଁ ଯେ ସୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସେଇ ହେଲେ ଦେବତା ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଧନ କେତେ ଜଣ ଦେବତା ରହିଲେ କେତେ ଜଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜେଜେ କହୁଥିଲା 33 କୋଟି ଦେବତା ଅନ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରେ ତୁଠେ ଭ୍ରାନ୍ତି বিচারে কুটে ভান্তি ভব সাগরু তরিবা পাই হেলে তমুকু তত্ত্ব বুঝিবা পাই তত্ত্বটি রহিলে কোন 33 কোটি দেবতা তাহলে কোটি শব্দକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କରିବା ନାହିଁ ବାବୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପାଳିଆ ତାକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଥ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ କୋଟିଏ ପାଳିଆ କୋଟିଏ ପାଳିଆଙ୍କ ଭିତରେ ନାଇଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡାର ତମେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବାହକ ଛାତି ଫୁଲିଯିବ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବାହକ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ 33 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା 33 ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି ସେ 33 ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଏ କିଏ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟାର ଆରଭ୍ୟ ଶୈବ କର୍ତ୍ତା ମୁଚ୍ୟତେ ସ୍ୱର୍ଗମାପ୍ନୋତି ସର୍ବଦା ରହିଲେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ନୃତ୍ୟ ଅପସରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବତା ରହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ 33 ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 33 କୋଟି 33 ଶ୍ରେଣୀର ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଶ୍ରେଣୀର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଅରୂପ ବୃକ୍ଷର 3ଟି ଶାଖା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର शाखा से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अच्छा धन आमे अरूप वृक्ष पाइले मूल नथिबा वृक्ष पाइले सेथिरे 3टी शाखा पाइले तापरे द्वितीय भाग पत्र चत्वारी में बच पत्र चत्वारी में बच धन पत्र रहिले 4टी पत्र से 4टी पत्र किए से हम कहले ना धन नित्य बोध चैतन्य नीलाद्रि महोदय लिखिले से 4टी पत्र किए जगन्नाथ बलभद्र भद्राज सुदर्शन ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धाम जगन्नाथ गणटी एक बलभद्र 2 सुभद्रा 3 सुदर्शन 4 5 1 2 3 4 चारि जन देवता रही जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन ये जो चारि देवता रहिले से ब्रह्म वृक्ष रे 4टी पत्र हेले धन से 4टी पत्र किंतु हेमेंद्र टिके ताको विच्युत कर धन ये चारि जन 4टी पत्र रही परिबे ताले के से परिबानी एही चारि जन को भीतर एमिति जणी अछंती से अरूप वृक्ष रे रही छंती
कैसे सिए ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुत ब्रह्मेवातेन गन्तव्यो ब्रह्म कर्मं समाधिना किए से औछन्ति ब्रह्म नारायण जगतर नाथ जगन्नाथ अकृत कर्ता अमृत मंता सर्वक्षण पदम पलाश लोचन पटियसी जगन्नाथ से हेउछन्ति ब्रह्म विराजमान करिछि ताले खेमेंद्र कोन कहिले हेमेंद्र कहिले रूप वृक्ष रे जो चारोटी पत्र से किए धन ताकु प्रमाण करबा कु जाई जशवंत प्रमाण देले धन ये चारिटा पत्र किए चारि पत्र चारि वेद बोलाइण ब्रह्म वृक्ष रे फळिले माया रे ब्रह्म वृक्ष रे फळिले माया रे ब्रह्म वृक्ष रे फळिले चारि वेद चारि बोलाइण ब्रह्म वृक्ष रे फळिले माया रे ब्रह्म वृक्ष चारि वेद चारि पत्र बोलाइण ब्रह्म वृक्ष रे फळिले चारि वेद चारि पत्र बोलाइण ब्रह्म वृक्षे संभवी अर्थात चारि वेद किए ऋक वेद श्याम वेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये जो चारि वेद रहिले से होछन्ति चारोटी पत्र खाली सेतिके नुह दशवंत पुनर्बार कहिले समस्त चास खेलुछन्ति मदन पाली जुआ खेलुछन्ति हेले चास खेल भितरे चौका टिके देखले तमे जानि परिबो चौका पता टिके देखिले तमे जानि परिबो ताले चारोटी पत्र की चौका जहा को कहि चारि वेद दे चारि वेद दे चारि वेद दे चौका जहा को कहि चारि वेद दे ताले चारि वेद रूप जजु साम अथर्व ये अरूप वृक्षर ये हेउछन्ति चारोटी पत्र धन द्वितीय पर्याय करिबा स्वयं फलम ये फल धन दीटा फल नाइ किए देखंतु न देखंतु हमर कर्तव्य काहे की कर्तव्य पत्थर वरण्य पुजारी हेबा को पड़िबो श्रीमद् भागवत कहिले धन सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहमत्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा नुआ पड़िबो सब जा संसार भितर अरे सुंदर ब्राह्मण भक्त चरण दास देले नुआ पदुटिया मने रखि जा नुआ घर खंडी दिने पुरुषाएगो 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 मन जेतबेले मारिबो शून्य लहरी कोन हबो थय नहियो रे मोला थय नहियो नुआ घर दिने पुराणा हबो तमे आजि जन्म हेछ काली की पुराणा हबो आजि जन्म हेछ काली के मरिबो धन मर्त्य को जिया आसीची से मरि काहे की मर्त्य मंडळे देवा माई माता मंडळे देवा माई देवता होइले मरई मर्त्य मंडळ को जिया आसीबो धन जेते बेले देवता हबो सेते बेले मरिबो देवता केते बेले हबो केते बेले देवता हबो कविवर राधानाथ राय दरबार काव्य सुंदर प्रमाण देले आपण मानकर आलेके चंडारे जेतबेले मूर्ति सत्यारे पड़ी छै मानको कहले धन रे मो कथा टिके मन देई सुनो साल को बोलते मन रख प्रमाण मोला भेड़े विश्व विजयी कनारा कहा कोई पीले उदे तुम्हारा जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय बेरी
ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ମରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିଲେ ବା ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଧନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ରହ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦବୁ। ନାଇଁ 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 ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରରୁ ଏ ପିଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବ ଯେତେବେଳେ ପାରାଟି ଉଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ମୋ ଶରୀର ପାରା ଆଜି ଯିବ ଉଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଉଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଉଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଉଡ଼ି ଆଉ ପାରା ଆଜି ଯିବ ଉଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଉଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଉଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଉଡ଼ି ଦାସରେ ଧୁନା ଭୋଜ ଦାସରେ ଧୁନା ଭୋଜ ଦୁଃଖ ପଶରା ଓଲା ସବୁ ଖେଳୁଛି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷରେ ଲୋଟଣି ପାରା ଖେଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶରୀରରୁ ଇଏ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶୁଆଟି ଉଡ଼ିଯିବ କାଳିଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପାରାଟି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଇଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିବ କଣ ହବ ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଇଏ ଗଛଟି ଶରୀର ପାଦପ ଯେତେବେଳେ ଉପୁଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ମୂଳ ମାଟି ଧୋକ ହେଲା ପରେ ଚାଲିଯାଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣ ମୂଳର ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଶରୀର ରୂପ କଚେରରୁ ପ୍ରାଣ ମୂଳ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଖସିକି ଚାଲିଯିବ ଇହଧାମରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ଧନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହରି ଶରୀରଟି ପଡ଼ିକି ରହିବ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଲେ ଏ ଶରୀରକୁ ତୁ କଣ କରିବୁ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠରେ କୋକେଇ ତିଆରି କରିବୁ 6 ଖଣ୍ଡି ସାରା କାହିଁକି ଆମ ଘରେ 8ଟା ଅଛି 8 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ସମୟ ଆମର ବୁଦା ଅଛି ସବୁ କାଟି ଦବ। ଚା ପିଇଲନି? ତ ଆମେ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ ପିଇବା ଆମର ଚାଲିଛି ଆରେ ଏ କୋଟି କୋଟି 2 ଖଣ୍ଡରେ କରିବ। ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ବେଶୀ ନାହିଁ 2 ଖଣ୍ଡରେ କରିବ। ଆମର କାଠ ଗୋଲା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଲା ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦେବ। ତାରେ ଇଏ ଦିଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଗଲା ଭଳିଆ ହଉ 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 6 ଖଣ୍ଡି କାଠର ଧନ କୋକେଇ କରିବ କାହିଁକି 6ଟି ଯାହାକୁ କହି 16 ରିପୁ ଅଟେ ମନେ ରଖ। ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧନ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ରେ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ କୋକେଇରେ ଶୁଆଇଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ପାଳ ଦଉଡ଼ିରେ ମତେ ବାନ୍ଧିବ ସତ୍ୟ ଆଉ କୋଉ ଦଉଡ଼ିରେ କାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମୟ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପାଳ ଦଉଡ଼ିରେ କାହିଁକି ବନ୍ଧାଯିବ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବାନ୍ଧିବ ମତେ ହେଲେ ହାତ ଦିଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିବ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କହିବେ ଭାଇନା ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ପଦି ଅଧିକ ଶୁଣିବେ ମତେ କାଟିବ ଆଉ ମା ମାଇ ପୋ ଜାଣିଥା ମାଟି 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 ଇନି ହେ ମତେ ନେବେରେ ବାଣ୍ଟି ଇନି ହେ ମତେ ନେବେରେ ବାଣ୍ଟି ମା ମାଇ ପୋ ଆଉ ଜାଣିଥା ରହିଲା ଶେଷକୁ ମାଟି ମାଟି କଣ କହିଲେ କହିଲା ମା ମାଇ ପୋ ମାଟି ମାଟି ଏ 3 ଜଣ ନେବେ ବାଣ୍ଟି ମାଟି ନେବେ ସେ ତମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି 3 ଜଣ ନେବେ ସେ ଡାହାଳ କୁକୁର ଭାଗ କରି ନେଇଯିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ମା ତାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦୂର କଥା କାହିଁକି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡନ୍ତି କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦରେ ଧନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ
कटि जाए कनेक्शन भाई पिलाटीए जन्म हेला पुरे कांदी काईकी प्रभुଙ୍କ सहित जेतेबेले कथोपकथन हेउथाए ब्रह्म सहित कथोपकथन हेला बेले ब्रह्म प्राप्ति हेइथाए जेतेबेले तळकु पळै आसे सेतेबेले कोन हुए प्रभुଙ୍କ सहित कथोपकथन हेइ पारे कनेक्शन तार कटि जाए जन्म होई पडिलु मध्य मंडल ए भला मध्य मंडल जन्म होई पडिलु मध्य मंडल मुआ बोलन तेना सबु गला पास मुआ शब्द करि दलु प्रभुଙ୍କ सहित संपर्क छै आउ नाही धन तापरे धन मा जेतेबेले पिलाठु बड़ कले बयस अतिक्रम करि आसिला 15 वर्ष रे पहुंचिलो धन सेठी टिके व्यतिक्रम देखा कोन व्यतिक्रम होला सेठी तमे मा को टिके पर करि देलो काहे पर करि देलो पैसा देलानी मते पैसा देबे मते आइसक्रीम खाइबो देलानी सारे कहबे भलो कथा सारे के को कोन कहि कहबे भलो धन टिके जेतेबेले बयस हे गला सेठी मा बापा को टिके दुरुपयोग व्यवहार कले पिला मान काहे की 15 वर्ष से हेलो अमर मोटा अमर मोटा 20 वर्ष से कलु करी चिंता कामिनी संगे रही दिन हरिलु तुई कामिनी संगे रही दिन हरिलु तुई हमसे रूपे गोला तोरा सुबा भया सबही से रूपे गोला तोरा सुबा भया सबही हरि को साथु दिने मानव कलु तुई हरि को साथु दिने मानव कलु तुई के मनते होई बुए भबु पारी ओड माया भी जीवन में कहाई मन मान को ठारू चली होला 15 वर्ष रे अमर मता हेलो कहा संगे रे कथोपकथन हेलो ना निज मन रे तमे निजे राजा हे तापर आइला माटी एक रहो तापरे बड़े बड़े बाटो काई ये अड़कोड़ आगे नाही नाही धन जेतेबेले मांग कर्तव्य सरिला धन अपभ्रंशर सृष्टि अपप्रचारर सृष्टि काम थिला बेले सर्वनिजर ना काम सरी गले किए कार धन हम गुरुदेव अतीत होई गलानी कहंदी कोन काम थिला बेले सर्वे निजर काम थिला बेले सर्वे निजर काम सरी गले बोईठा मारो धन बाबा तमे किए छे नाही मु चिन्नी नहीं पाला सरियले तो काय पते भेजा तुके जेतेबेले काम थिबो ओळई सोळई अरे बुबू पाला उठ अछि आ जे बोलो ता हो बळबळ करू ना सरी गला परे जेतेबेले पुअर जियर विभागर हेई गला धन विभागर हेई गला पुअर तापरे आसिला किए से अपभ्रंशर सृष्टि मा जुगत इबो समान माइबो सेटा माई फोन होरे माइबो एरा माइबो आ भली जे कर्तव्य करि चले से हेउछि माई ताको अपभ्रंश करी आजिकार समाज रे ताको माई को दृष्टि रे परिणत करि छै नहीं धन माई पर कर्तव्य आसिला द्वितीय रे जेते बेले माई को पाखरे रहिलो धीरे धीरे मां को भूलिलो धीरे धीरे बापा को भूलिलो धीरे धीरे बंधु बांधव को भूलिलो काहे की कोन अछि नारी को पाखे कोन अछि से कोन तमरो निजरो ना मोर स्टेह भाई अच्युतानंद गोटिए पद कहले गोटिए पद छांड पड़ेगा तापर चा पीते तो फिटी जीवो फूलो मारी देबो समते मारते को कामड़ा लागि दी हमर कोन सहज भाई कामड़ा स्टॉप केते बेले तमे स्त्री के आनिलो घर अच्छा सेते बेले केते बेले तमरो बयस अतीत हेई गला अधा वर्ष रो तमे चाली गल सेते बेले कोन हबो अधा वर्ष रो किए जानती क्या स्वामी ताको छाडी के जानती अरे अधा वर्ष काई मरम अधा वर्ष रो काहे मरंदी प्रिया भागवत मजा गोटिया कथा पंचायत मेले भाभी जी केते बेले काहे के मरंदी अधा वयस नारी घर भिणी जा शिशुवधा
शैशव शिशु धन यांकु जिए मारन कौन हुए से मानकर ये तीन कर्म जे करते आयु तो भाई से मरते भाई वालों को प्रश्न उत्तर सदा वैसे कौन माने मरती माने यही कर्म करती हनो एते बेले माई को पाखरे तमे रहिलो अच्छा सेते बेले कोन कलो माई को पाखरे रही जहा क्रिया कर्म करिवा कथा कलो हेले एते बेले तमे मोर बेली करछ निज स्त्री हनो तमे जेते बेले मरि जियो तम स्त्री तम संगे जीवो तुमला बड़ बसि जाइथिला अच्युतानंद कहले तम स्त्री भी तम संगे जीव ना बा तम स्त्री तमर नुह कोडिए पद छांद आरे बाई भरा स्वप्न देखि देला मो स्वामी आसुची पूरा बार देला हे भाई कोन करबी सीतला बरा धन दुनिया डाकिबे घर किनिबी ओ गिडिंग 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 हेनी यस्ती कुटुंब नाई नाई माडी बसनी सत कथा ता घर गोटे बड़ विपद है से विपद रु पार होबा पाई अतुली देवळ धाम सुन्न शैला बदे अधिकारी जे बजरंग वाली भल ताकर नाम टिके नथि काहे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे मोहरी राजा नाम सुनावे मोहरी राजा नाम सुनावे राजई रोग हराई सब वीरा राजई रोग हराई सब वीरा जोत निरंतर हनुमत वीरा
ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯଦି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ସବୁ ବିପଦ ତମେ ମୋ ନା ଟିକେ ଧର। ଡରିବନି ଏତେ ଚିଠି ଦେବନାମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଅ ଦେବାନାଂ ବିଦେବାୟ କୁଳ ଚକାଳେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ବନ୍ଦିତଂ ସଦା। ତମ କଥା କହିବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିବେ। କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିବେ? ଜନମ ନା ଯାଏ ସେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ନିଯମୁଚ୍ୟତେ ରାଧ୍ୟାସେ ଭବେତ ବିପେର ବ୍ରହ୍ମୋ ଜାନାତି ତେ ବ୍ରହ୍ମ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲା ସେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏମିତି ଅନେକ ଆଖ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ ମହାଭାରତରେ। ଧନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଅରୂପ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଫଳକୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଫଳ ହେଲେ ସେ ଫଳ ଦିଟା କିଏ? ସେ ଦିଟା ଫଳ କିଏ? चंद्रमा गुटे होचंदी सूर्य दुईटी फल फळिले तन सेई दुईटी फल माध्यम रे षड ऋतु छटी स्वाद हेले छ प्रकार स्वाद खट्टा मीठा खट्टा नाही 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 धरो से कथा नु ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास अग्रज रुद्र परकाश रतन रुद्र परकाश सारे आषाढ़ श्रावण सारे आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन मेघ बरसे घन घन ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत एवं वसंत ये ला केते ऋतु हमरा आप कोइ दियो छटी ऋतु छटी स्वाद हेमंत जेउ अरूप वृक्ष सूर्य चंद्र ब्रह्म नारायण मंचर उपस्थित होई आदित्य रंजन तथा सारा विश्वर मंगल विधान करंदे बोला आनंदे आदि गाय को प्रेस्ट मन कहूछि रे पाइला धन राजा 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 परम पुरुष रतन पुजारी परम पुरुष रतन पुजारी मनुबर गण पूजा मन कहूछि रे पाइला धन राजा मन कहूछि रे पाइला धन राजा आउ टिके पछुकु बोले जहा टिके अल्प समय भितरे बहुत आगुरु कहला टिके धड़ाका पकिया को सितरे टिके कुसुम दरकार नाही जेतेबेले सखी मान एकत्रित हेइछन सेकंज लोचन मदन मोहन ब्रह्म नारायण को देखि ब्रह्म नारायण को देखिबा पई कोन करिबा को पड़िबो टिके नाच करिया ये वर्षा रे काटो रे केमिति नाचिबो सिकिबो अरे गोड़ कांदे रे छई ना तू नाही नाही धन ताଳ ବାଜିବ ଲୟ ଆସିବ ମାନ ଆସିବ ଛାନ୍ଦ ଥିବ ତାପରେ ବାଜା ବାଜିଲେ ସିନା ନାଚ আছে ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଯାହା ପଡୁଥିଲେ बाजा बाजले डीजे ହଁ ଧନ ଏ ବାଜା ଶୁଭର ସଂକେତ
କାହିଁକି ଉଠେଇଲା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ବରସିଲା ପାଣି ଉଠେଇଲା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ବରସିଲା ପାଣି ପାଣି ନୁହେଁ ସୁଧାଏ আগমন যায় পানি নুহে সুধায়ে আগমন যায় গুরুদেব মত সুন্দর পদ কথা কহନ୍ତି কলাহাଣ୍ଡିଆ ପାଣି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବର୍ଷା ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁ ବର୍ଷା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଣି ପକାନ୍ତିନି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର କହିଲେ আগমন বেଳ ଜାଣି ସୁଧା ବରସନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ସୁଧା ବୋଲନ୍ତି ଅମୃତ ବର୍ଷଣ କଲି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୁଏ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ଏତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆଜି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ମନ୍ଦାର ମକରନ୍ଦ କଳାରୁଣା ବିଘ୍ନ ହରନ୍ତୁ ହେ ରମ୍ବ দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মৌলি বলতে প্রথমে দেবেন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র মন্দার বলতে পৃথিবী কি সর্বপ্রথমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করନ୍ତି মকরন্দ কোণারুণা পানি রূপক মকরন্দକୁ ତଳକୁ ପକାନ୍ତି ମକରନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଅମୃତ କାହିଁକି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସାଧୁ ଗଣତି ମକରନ୍ଦ ଧନ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦରେ ମକରନ୍ଦ ଅଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରି ମକରନ୍ଦକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପକାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୃଥିବୀ ହୁଏ ନାଇଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷା ତମ ଧାନକୁ ଭଲ କାମ କରିବ ପାଣି ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ କରିବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଅଛି ପବନ ଆଉଛି ଆଜି କାହିଁକି ପବନ ହେଲା ମୂଳ କାରଣ କଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଧନ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ କଣ କରାଯିବ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କାଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଜଳବି ବହେବା ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ମୋର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯୋଉ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ମୋ ବହି ଓଦା ହେଇଗଲା ପଢିବାକୁ ଛପର ଉଡିଗଲା ସେ କଥା ପ୍ରତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ବାତ୍ୟା ହବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କାହିଁକି ତ୍ରିନ ହବ ଏକାଦଶ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତ୍ରିନବ
त्री नव नव बोलते नो नौ। त्री बोलते तीन तीनटा नौ को मिसाओ 999 तीनटा नौ को मिसाओ 927 नाई गुणी बना नौ जुगत नौ नौ 9 27 त्री नव एकादश तीनटा 9 फेर एकादश बोलते मिसाओ 27 11 धन आसीगला 27 11 39 को क्लास रे बड़ा पड़ी सारे श्रेणी नहीं को फिर हिसाब करो 27 जुगत 11 38 38 केते होला 38 अरे बाबा 27 रे 11 मिसिला केते 38 एकुटी के बुझेई की ये पाठ बड़ी खाली से पाठ पढुती गोळमाळ करो ना त्री नव एकादश तीन तीन दुई न पुरे न पूरे मिसा 9 बिचले 11 38 से जुगत 11 केते अजा केते अरे ये पढुती आप सबरा छाडी जाय गयो केते 11 38 केते वायु मोहिला वायु मोर आउ चाली नगला जाई बोला आलो जाई बोला आलो जाई बोला वायु मोहिला जाई बोला अठतीस रे 11 मिसे 49 वायु चालीला धन वायु मोर आउ न चालीला इंडो वायु उड़ी गला जगन्नाथ दास लिखिले त्री नव एकादश दिन न सुने कहा वचन नोट सुनेगा धन पुनर्वार आमे आसीबा 1999 केमिति आसीबा त्री नव एका तीन नंबर एका धन पुनर्वार लेखो एका बनते बाम पटे लेखो केते हला 1999 गोटे उत्तर पाइल धन 10 10 बनते केते इंग्रजी रे 500 गणी आसो जानुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 10 मास आसी अक्टोबर तापर कहिले त्री नव एकादश दिन तीन की बोलते दुई आखरे लेखन मिसिले केते हला 29 त्री नव एकादश दिन आपण मानकर वाक्य आइतिला 1999 मसिया अक्टोबर 29 तारीख को बार शुक्रवार काई के कथा कहली काहे शुक्रवार कहला शनिवार कहला धन शुक्रवार काहे केला ग्रहनान मरि चमसे मी हे पति तो कथा मी हो बार मी बहुत भृगुवास तथैव च आउ कहिया को समय नाही ब्रह्म वैवर्त पुराण कहिले सूर्य किरण दियंती रविवार मंगलवार रे भौम वायु दियंती बुधवार रे पंडित बुद्धि दियंती आउ गोळमाळ करबा तेनु शुक्रवार होउछंती निरंशवार नियंशवार जहा द्वारे शुक्रवार दिन बातिया बन्या दिया सेला आपण मानकर गला बोध हुए आठे बसिया आठे बसिया रे जो बन्या हला एही देखि नथिली सर्वप्रथम ए पूर्व दिगरु पछी कि नेला पश्चिम अरे वीडियो तेई हम घर काट फटे अरे कि बारे आसी देला कि बारे आसी देला अरे एटा जो तितली एटा कोवला तितली भलो आसीबो आज कि बारे हेला बुधवारे आसंता काली गुरुवार 11टा समय रे पानी पाक कार्यालय सूत्रରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି 11ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ଗତି କି ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ କାଲି करता ହବ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ବହୁତ କରିକି ଶନିବାର କୁ ରଖିବ ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଶୁକ୍ରବାର ମୋର ହାତ ଏଇଟା ତାର ବିଭୀଷିକା ନୁହଁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ अरे ये चेंज बदला का हाथ बंद है ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ହଉ। ତ୍ରି ନବ ଏକାଦଶ ଦିନ ବସୁବେ କାହାର ବଚନ ମଧୁମାସ ପ୍ରାତ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବୃହସ୍ପତି ଦିନ ଶନି ଏ ବୃହସ୍ପତି ନା ଶନି ଆଣବାଲା ବୃହସ୍ପତି ନା ଶନି ଦିନ ପିଠାରୁ କୁଶବତ୍ର ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କୁଶବତ୍ରରେ ଆକି ବତ୍ରି କୋଣ ଭୂମି
ସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆଣିଛି ଦେବୀ ନଟି ଠାରେ କୁଶ ବଦରା ଯାଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଶୁଣିବ କି ଆମେ ଗାଇବା ଗୋଳମାଳ କରିବା ନା ଶିରିଡ଼ିଖିଆ ଠାକୁର ଖାଲି ନାଚ ଟିକେ ହବ ଦରକାର ଆଉ ତାହେଲେ ହଉ ତମ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡପୋଡ଼ାର ନାଚ ତମେ ଖାଲି ରହିବ ଏ ବର୍ଷାରେ କାକରରେ ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ କାମ ସଖୀ ନାଚ ତୁହି ଝଣା ଧିଟା ତାରେ ଶ୍ରୀକଞ୍ଜ ଚଳ ବଦନା ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ବାଜ କେମିତି ବାଜିବ Thank you.
કોક નહીં કે છે મામુ કોણ હે કે મામરો બોલો જી હો ભાઈ ચામર મુંડ દિયાવા उपस्थित होई आदित्य रंजन मनोवांछा पूर्ण करने सहित कलापथ कुशमित करने सहित आयुष्य प्रदान करने सहित विश्वर मंगल विधान करंदु बोल आनंदे दिन जन शरण रक्षण महाहो शरण रक्षण महाहो संपन्न सागरे विनोद हरि बोल